नमस्कार जय जगन्नाथ आपण मानक अनेक अनेक स्वागत जनाऊँगी। आज आम एठारे गोटे भिन्न धरणर गल्प शुणा। गल्पटर ना हेउछि मार्केटिंग, जहाँ लिखिछंती श्री बसंत शतपथी। वर्णबोधरे अक्षर परिचय देवाकु जाई मधुबाबू जदि गाइले कटक सहर धवल टगर, आउ जणे विपरीत धर्मी लेखक लिखिले कटक सहर बड़ महरग। आद्य पंचकर एक रमणीय नातिशीतोष्ण सन्ध्यारे स्वप्नपुरी लुण तेलर दुनिया को बाहरी पड़िली। दुर्गा पूजा परे परे काली पूजार कोलाहल अंते सहरटा अस्वाभाविक शांत वातावरण बेश अनुभव कली। मने हेला समस्त हई हल्ला असामाजिकता बादामबाड़ी तड़ी दे सहरवासी माने गोटाए अधे दिन स्वस्तिर निश्वास मारिबाकु चेष्टा करुछंती। इच्छा हेउथिला काठ जोड़ी कूले कूले जाई उज्जवल आलोक उपभोग करती एवं वर्तमान शोभा सहित 50 वर्ष तलर रेभेन्सा कॉलेज जुगर अंधकार छन्न मधु प्रदेश दैन्यर तुलनात्मक छवि आंकती। तेलुगु देशर जैनिक रिक्शा चालक को अटकाई पचारि, महानदी कूले कूले जाई हाईकोर्ट दे विनोद बिहारी को नहीं जावाकू केते नेबु। उद्देश्य थिला उज्जवल आलुओ सहित आगत प्राय पूर्णिमा जह्न आलुओ को मिसाई एक दीप्तिमंत सौंदर्य दीहमान भितर को टाणी शोषी नेबा। मोर वर्णनात्मक दीर्घ रास्ता सूचनार रिक्शावाला लंबा रास्तार धारणा पाई जाई कहिला 5 टंका। मु एक सस्ता अल्प दामिया दुनियार लोक होइथिबारु जेते घोड़ा गाड़ी रे रेभेन्सारू जिला पड़िया को 4 जन रे 8 जन देउथिली बा ढेंकानाल बा तालचेरर टणा रिक्शावाला को 2 जन रे सेई दूरता को 3 अणा देउथिली। एते विरक्त और स्तंभित हेली जे मन भितरु सबु रोमांटिसिज्म को पिच्चू रास्ता उपरे अजाड़ी दे पछकू बुली पड़िली एवं वीरदर पर 12 इंचिया लंबा पाहुंड पकाई रिक्शावाला मुह को न चाही पश्चिम मुखा होई कुकुरिया पदा झोलासाही रास्तारे विनोद बिहारी जाई बहीपत्र ओलटपालट करी ज्ञानालोक संग्रह आशारे कटक सहर तथा पूर्णिमा प्राय जह्नर उज्जवल आलोक को परित्याग कली। रिक्शावाला पछरु विकृत भाषा केतना देबू, केते देगा आदि कही 4 दबू पर्यंत गला। मु एक मुहा हई मोर जिद रक्षा करी चलिली विनोद बिहारी आड़ को। मने मने कहूथाए 4 अणारे नेले भी मु जीवी नाही, केते बाट कि। अंतर्मुखी होई एकला चली थाए। गरम अंतर्वास सत्वे सामान्य स्वेद निर्गत हेबाकू आरंभ करि थाए। समतल पिचु रास्ता हेले मध्य मोर चलिबा दोषरु हेउ बा बाटा जोतार तैयारी परिपाटीरु हेउ रास्ताटा ढेउ ढेउका लागुथाए एवं गोटाए तल स्पर्श न करी एका बेले 8-10टा तल जोता तले स्पर्श करुथाए। गोटाए स्थान रे प्राय हाबुड़ी पड़िली। लक्ष्य कली सेईटा मो चलिबा जोतार दोषरु नुहे, हुए तो केबुल बसाइबा बालाए बा पीएचडी बालाए रास्ता काटी प्रगति उद्देश्य पानी पाइप बा टेलीफोन तार बसाइछंती एवं काम सारिबा परे आउ से रास्ता रे साइकेल रे बा मो परी जोता पादरे आसी नाहांती। कौतूहली हई केतुटा सेमिति कटा स्थान अच्छी गणी गणी चली थाए। क्रमे रास्तार जनगहली कमी कमी आसुथाए। मोर मेजाज मध्य क्रमे भल हेउथाए कारण रिक्शावाला को मते 4 टंका देवाकू पड़िला नाही। हठात मो डाहाण बाहुरे कहार मृदु स्पर्श अनुभव कली। तंद्रान्वित अवस्थार सचेत हो देखिली गुड़ाए चीज आखपाखरे बंधा बंधी करी झुलाई साइकेल रे चलीची पिलाटाए। देखिदेला मात्रे जानीपारिली से कौनसी कॉलेजर छात्रटीए होइथिबो। एते वर्ष काल शिक्षकता करी जदि चेहरा पोशाक पत्र आचरण अनुध्यान गवेषणा करी जदि किए छात्र आउ किए अणछात्र जानी न पारिली तेबे मोर एमफिल पीएचडी रो मूल्य कौन। ए पिलाटी किंतु साए किना पाख देई न जाई धीरे धीरे खूब सावधान और सतर्कता अवलंबन करी एका एका जाउची। आस्ते खूब आस्ते जिमिति आसन्न परीक्षार गुरुबोझ बोहिची केवल मुहरे नुहे देहर प्रति अंग प्रत्यंगरे। से मोर 4-5 हाथ आगरे मु तार गति सहित ताल देई से व्यवधान आउ जेपरी न बढ़े ताकू नजर देई चली थाए। ता मुह दिशु न थाए। पछपटू देखी जानिली से जीन पैंट पिंधिची, सार्टटा इन करिछि। कैरियर रे तेलेंगा पेंठ आड़ को नुआ आमदानी 4-5टा पत्र सह फूलकोबी छापा होइछि। गोड़ संचालन कला बेले रड रे बंधा थिबा 2-3टा छोट छोट थळीर अंश मध्य दिसी जाउछि। हठात देखिली मोर पाख देई गोटाए आलू क्रिकेट बॉल सागुआ घास पड़िया रे गड़ी गड़ी बाउंड्री हेला परी मोर डाहाण गोड़ देई पार होई गला कला पिचु रास्ता रे। कम से कम 100 ग्राम ओजन हेबो।
ଖୁବ୍ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଏଣେତେଣେ ଚାହିଁ ଉଠାଇ ଆଣିଲି। ମଠା ରଙ୍ଗର ଝିନ୍ ଶାଢ଼ୀ ଦିହରେ ଭିଡ଼ି ପିନ୍ଧୁଥିବା ଝିଅଟି ପରି। ଚିକ୍କଣ, ସଲିଡ଼। ଆମ ସିଆଡ଼ର ଆଳୁ ପରି ଗଜା ବା ବ୍ରଣଦୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ସଢ଼ା, ନରମ ନୁହେଁ। ମାଟିଆ ରଙ୍ଗର ନୁହେଁ। ରାସ୍ତା ପରି କଟା କଟା ନୁହେଁ। ଆଳୁଟିକୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରି ରୂପ ରଙ୍ଗର ସର ତାରିଫ କରୁଛି ଏବଂ ଭାବୁଛି ସବୁ ଭଲ ଚିଜ କ'ଣ ଏଇଠି ରହିଥାଏ? ଅସୁନ୍ଦରତା ତଥା ଖରାପକୁ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପଠାଯାଏ। ପିଲାଟା ଧୀରେ ବ୍ରେକ୍ ଦେଇ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲା। ଦେଖିଲି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ତାକୁ ଆୟାସ ହେଉଛି। ଏବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାଇକେଲରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନାହିଁ, ଛିଡ଼ା କରାଇବ କେମିତି? ମୁଁ ଗେଲେଣ୍ଟ ହୋଇ ତା ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲି ଏବଂ ଆଳୁଟି ବଢ଼ାଇ ଦେଲି। ମୋର ଭୟ ହେଲା ସେ କାଳେ ଭାବିଥିବ ମୁଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆଳୁଟାକୁ ଆତ୍ମସାତ କରିବା ମତଲବରେ ଥିଲି ବୋଲି। ଆହୁରି ପାଖକୁ ଯାଇ ଛିଡ଼ା ହେଲି। ଦେଖିଲି ସାଇକେଲ ଆଗରେ ଲଟକିଥିବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଝୁଡ଼ିକି, ଯହିଁରେ ସେ କଲେଜକୁ କବିତା ବହି ରଖିଯାଏ। ସେ କିଣିଲା ବେଳେ ଠିକ୍ କଳନା ଅନ୍ଦାଜ କରିପାରିନି। 4 କିଲୋ ଜାଗାରେ 5 କିଲୋ କିଣି ପକାଇଛି ଏବଂ ଝୁଡ଼ିରେ ସ୍ଥାନ ନିଅଣ୍ଟ ହେଉଛି। ପଇସା ଲୋଭରେ 64 ସ୍ଥାନରେ 128 ଛାତ୍ର ଆଡ଼ମିସନ୍ କଲେ କିଛି ଛାତ୍ର ବାହାରେ ବସିବେ। ଆଳୁଟି ମୋ ହାତରୁ ନେଇ ସେ ଠିକ୍ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କଲା। ସେ ଏଥର ବେଶୀ ସତର୍କ ହେଲା ଏବଂ ରାସ୍ତାର କଟା ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ାକ ବାଦ ଦେଇ ଆଗକୁ ଚାଲିଲା। କାରଣ ସେଇ କଟା ସ୍ଥାନରେ ଚକ ପଡ଼ିଲା ମାତ୍ରେ ଝୁଡ଼ି ଡେଇଁଛି ଓ ଆଳୁମାନେ ତଳକୁ ଗଡ଼ୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ତଳକୁ ଗଡ଼ିଲା। ସମସ୍ତ ସାବଧାନତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏବଂ ପୁଣି ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେଇ ତା ହାତକୁ ସମର୍ପଣ କଲି। ଏଥର ସେ ଆଉ ଚଢ଼ିଲା ନାହିଁ, ଗଡ଼ାଇ ଗଡ଼ାଇ ଚାଲିଲା ଏବଂ ମୁଁ ତା ବାଁ ପାଖରେ ପ୍ରାୟ ଲଗାଲଗି ହୋଇ ଚାଲିଲି। 2 ଥର ମୁଁ ତା ମୁହଁରୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଶା କରିଥିଲି, ପାଇଲି ନାହିଁ। ଏଥର ଦୁର୍ବିପାକ ଟିକିଏ ନିଦାରୁଣ ହେଲା। ପଛରେ ଯେଉଁ ଫୁଲକୋବି ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲେ, ସେମାନେ ବହୁ ସମୟ ଧରି ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ରଖିଥିଲେ ମସୃଣ ଭଙ୍ଗ ପ୍ରଣବ ପତ୍ରଗୁଡ଼ାକ। ମୋର୍ଦାର ମୁଣ୍ଡ କୋକେଇରୁ ବାହାରି ପଡ଼ି ଠୁଳ ଠୁଳ ହେଲା ପରି ଚାରିଟା ଯାକ ନାଚୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଶରୀର ବନ୍ଧ ଛିନ୍ନ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେମାନେ ବି ଇତସ୍ତତ ଆଳୁଙ୍କ ପରି ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗିନୀ ପରି ଗଡ଼ଗଡ଼ାଇଲେ। ମୋତେ ସାଇକେଲ ଧରି ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଯେତେ ପ୍ରକାରେ ଠୁଳ କରି ବାନ୍ଧିବାକୁ ଲାଗିଲା, ସମର୍ଥ ହେଲା ନାହିଁ। କେରାଏ ପାଳ ବା ଛିଣ୍ଡା ରସିଟାଏ ଆଳୁ ଅତଳ ଅନ୍ଧାର ଜାଗାରେ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ପ୍ରାୟଶଃ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ପଇତାକୁ ବେକ ଦେଇ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ବାହାର କଲି ଏବଂ ସେଥିରେ ଚାରିଟାକୁ ଗୁଡ଼ାଇ ପୁଣି କେରିୟରରେ ବାନ୍ଧିଦେଲି। ତାକୁ ଆଉ ସାଇକେଲ ଗଡ଼ାଇବାକୁ ନ ଦେଇ ନିଜେ ଧଡ଼ବଡ଼ ହୋଇ ଗଡ଼ାଇଲି। ନିର୍ବିକାର ନିର୍ବିକଳ୍ପ ହୋଇ ପିଲାଟି ଚାଲିଥାଏ। ମୁଁ କହିଲି, ଦେଖୁଥିବ କାଳେ ଆଉ କ'ଣ ପଡ଼ିଯିବ। ସେହି ଅବସରରେ ଦେଖିଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଓ ରଡ଼୍ର ଥଳିଗୁଡ଼ାକରେ ତେଜରାତି ଓ ପନିପରିବା ଭରପୁର ଥିଲା। ଓଭରଲୋଡ଼ିଂର କୁଫଳ ପିଲା ଯାହା ଭୋଗିଥିଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ସେ ପିଲାଟା ଅଦ୍ୟାପି ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଦେଲାନି। ତୁମ ଘର ଆଉ କେତେ ଦୂର? ପଚାରିଲି। ସେ କହିଲା, ଏଇ ତ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଏଇ ଦରଜା। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଦୁଆର ବନ୍ଧ ଦେଇ ସେ ସାଇକେଲ ପାରିକରି ଘର ଭିତରକୁ ନେବ ଏବଂ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦେବ। ଓଲଟି ସେ କହିଲା, ମୁଁ ପଛପଟୁ ଟେକି ଧରୁଛି, ଆପଣ ଦରଜାଟା ପାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ସେଇଆ କଲି। ମୋତେ ଜଣାଗଲା ମୁଁ ନିଜେ ଯେମିତି ମାର୍କେଟିଂ ପରେ ନିଜ ଥଳି ସାଇକେଲରେ ଥୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଲି। ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋ ନିଜ ଦିହ ପା ଖରାପ ଥିଲେ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜରୁରୀ କାମ ଥିଲେ ଯେମିତି ପୁଅକୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା ଛଳରେ କୁହେ, ଆଜି ମାର୍କେଟିଂ କରିଦେବୁ ବାପା। ତା'ର ହୁଏତ ପରୀକ୍ଷା ଥିବ, ହୁଏତ ସିନେମା, କ୍ରିକେଟ ବା ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଆଦରର କାମ ଥିବ, ସେ କଥା ତା ବାପା ଭାବିଥାନ୍ତି। ପିଲା ନିଶ୍ଚୟ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ବା ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେବ, କାରଣ ମାର୍କେଟିଂରେ ତା'ର ସ୍ପୃହା ନାହିଁ। ବାଧ୍ୟବାଧକତାରୁ ହୁଏତ ତା'ର ଏ ଦୁର୍ଗତି। ଏତିକିବେଳେ ମୋରି ସମବୟସ୍କ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବାରଣ୍ଡା ଆଲୁଅ ଜଳାଇ ଅଗଣାକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ଥଳିଗୁଡ଼ାକର ତତ୍ତ୍ୱ ନେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ବାପ ପୁଅ 2 ଜଣ ହିସାବ ନିକାଶ ନିଆଣରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲେ। ଇଏ କିଏ ବୋଲି ପିତୃଦେବ ପଚାରିଲେ ନାହିଁ। ବୋଧହୁଏ ଘିଅ ତେଲ ଲୁଣ ଦୁନିଆର କର୍ମବ୍ୟସ୍ତ ଧନ୍ଦା ବ୍ୟସ୍ତ ବାପ ଇଏ କିଏ ପଚାରିବାକୁ ବେଳ ପାଏ ନାହିଁ। ଯେମିତି ପୁଅ ନିଜ ଚିନ୍ତାରେ ମଗ୍ନ ରହି ଧନ୍ୟବାଦ ପଦକ ଦେବା ଦୂରେ ଥାଉ, ଚୋର ବା ମତଲବବାଜ ଉପାଧି ମନେ ମନେ ପ୍ରଦାନ କରେ। ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ କ'ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ହୋଇଛି ଯେ ଦେଶ ବା ଜାତିଠାରୁ ମୋର ତ୍ୟାଗର ପୁରସ୍କାର ଆଶା କରିବି ଏବଂ ପୁରସ୍କାର ପାଇ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ଝଗଡ଼ା କରିବି? ମୁଁ ଯାହା ଠିକ୍ ଭାବିଛି କରିଛି। ନିନ୍ଦା ପ୍ରଶଂସା ଆଦି ଫଳ ମୋର କ'ଣ ଦରକାର? ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକ ଦେଖା ନହିଲା।
ବିନୋଦରେ ବିହାର ମଧ୍ୟ ଏ ରମଣୀୟ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସମ୍ଭବ ହେଲା ନାହିଁ। ସ୍ୱପୁରୀକୁ ଫେରି ଆସିଲି।